ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਅਯਾਜ਼ ਚੀਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਫੇਕ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੋਜ਼। ਇਹ ਜੀ ਆਮਰ ਲੜਕਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਰਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ। ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਲੱਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪੀਰ ਸ਼ਫੀਕ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਿਫਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਲਾਬ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਤ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਆਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਆਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਪਿਆਸੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना बिलाल वाकिना अज़ाबन नार वाकिना अज़ाबल कब्र वाकिना अज़ाबल हश्र वाकिना अज़ाबल शब्र वाकिना अज़ाबल वबाई वाकिना अज़ाबल मर्ज वाकिना अज़ाबल कब्र। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز नहीं हो कमली वाले जया नहीं हो मंगता जेड़ा आल नबी दा मंगता जेड़ा आल नबी दा ओनू रवे न कोई थोड़ कमली वाले जया नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबद्तुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल आलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहत वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुम फिल लौहि वल कलम। अस्सलाम वालेकुम। अज आए सां असी पीर सैयद शफीक शाह साहब दा उर्स है ते तुसां वेख्या पहला तलावते कुरान होई है, फिर नात शरीफ पढ़ी गई है, फिर दुआ चादरपोशी भी की गई है। ते अल्लाह तबारक व तआला साडा उर्स चौना कबूल मंजूर फरमाए। ते जेड़े जेड़े बंदियां ने इस उर्स पाक दे विच हिस्सा पाया लंगरे पाक दे विच या उंज वैसे काविश की है, वो सारे बंदियां दी अल्लाह तबारक व तआला मेहनत इन्हां दी खिदमत कबूल करे। ते सानू इहो ही वलियां दे उर्स सदा सलाना आबाद करन दी अल्लाह तबारक व तआला सानू तौफीक अता फरमाए। ते सानू इस मिशन ते हमेशा इस्तकामत नसीब फरमाए, क्योंकि असी जेड़े अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हाँ अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह साडे सिरां दा ताज ने साडे औलिया कराम। इन्हां दे यकीनन जेड़े ने अपना इन्हां दी दरगाहां ने, इन्हां दे मज़ार रहमत खुदाबंदी दे स्टेशन ने, ते इत्थे आके दुआ करनी चाहिए। ते एहतराम ये वे इन्हां दा कि आके कबरां ना सजदा करो, ना कोई तवाफ करो, रकू दे बराबर भी ना झुको। ते उस तो बाद तुसी आदाब नूं मलहूज़े खातर रखना है, क्योंकि आदाब ही करीना जो ना सब तो जो पहले नंबर ते वे। इस वास्ते आके ना सजदा करो, ना रकू दे बराबर झुको, ना ही कोई उत्थे आके कोई ऐसी गैर हलाकी बिदात कोई गैर हलाकी हरकत करो किसी किस्म की। अल्लाह तबारक व तआला सानू सारियां नू फहम अता करे इस पाक मिशन दे विच। ते औलिया कराम यकीनन जिन्हां ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन नू दी तरवीज वास्ते इन्नियां मेहनतां कीतियां ने, अल्लाह तबारक व तआला इन्हां दा साया हमेशा साडे सिरां ते सलामत भी रखे। ते जेहड़े दुनिया तो चले गए ने, मालक इन्हां दी निस्बत दे नाल साडे ते रहम करे। ते हुण तक दिओ इजाजत ये सन साडे पीर शफीक शाह साहब मिजाज शरीफ है, ते बड़े वड्डे अल्लाह दे वली भी गुजरे ने, ते सैयद भी ने। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला को दुआ करने, अल्लाह ताला सानू दीन समझ इस्तकामत नसीब फरमाए।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਖੁਦਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।